बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है काशिफ जावेद और आप देख रहे हैं काइवल टाक। जैसा कि आपको पता, मैंने फ़लसफ़े की एक सीरीज़ शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अफलातून का ये तसव्वुर कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हमें नज़र आती हैं, अगर इनको एक बड़े से कमरे में रख दिया जाए तो हमारे ज़हन के अंदर एक ऐसा तसव्वुर, कोई एक ऐसा आइडिया ज़रूर पाया जाता है जिस बुनियाद पे हम इन सारी चीज़ों को नामों से जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस बड़े कमरे में बिल्लियाँ हों, मुख्तलिफ़ किस्म के घोड़े हों, कुर्सी हो, मेज़ हो, हाथी हों, चूहे हों, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों या कोई भी चीज़, अगर हम इन चीज़ों को फ़र्दन फ़र्दन तकसीम करें तो हमको मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्लियाँ, घोड़े, कुर्सियाँ, मेज़, हाथी, चूहे, औरतें वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ़ नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर किसी मेज़ के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, हो सकता है कि मेज़ की 3 टांगें हों या फिर 4 टांगें हों, या फिर मेज़ का मटेरियल हो सकता है प्लास्टिक का हो या फिर लकड़ी का हो या शीशे का भी बना हुआ हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद हम इसको मेज़ ही कहते हैं। ये तमाम के तमाम मेज़ एक दूसरे से शक्ल के लिहाज से और मटेरियल के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल आइडिया है कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में जो ये कहने पे मजबूर करता है कि हाँ ये मुख्तलिफ तो है लेकिन ये है मेज़ ही है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये ख्याल किसी फ़र्द के ज़हन में है, किसी फ़र्द के ज़हन में तो नहीं होगा। अफलातून के मुताबिक ये ख्यालात एक अलग दुनिया और एक आइडियल दुनिया से आते हैं, जैसे कि रियाजी एक हकीकत है। असल में यहाँ अफलातून पाइथागोरस, जिसको हम उर्दू में फिसागोरस कहते हैं, उससे मुतासर है। वो कहते हैं कि रियाजी के असूलों की तरह इस ख्याल का भी कोई असूल है जिस वजह से हम चीज़ों को उनकी यूनिवर्सल हैसियत से पहचान लेते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ आगे पैदा होता है कि ये यूनिवर्सल आइडिया आया कहाँ से है। ये किसी फ़र्द के ज़हन में था या कुदरती दुनिया के अंदर था, जिसको प्लेटो आइडियल वर्ल्ड कहता है, या तख़य्युलाती दुनिया हम उसे कह सकते हैं या तसव्वुराती दुनिया कह सकते हैं। तो उस जो दुनिया में था उसको हम फ़ौरन से क्लिक करते हैं कि हाँ ये वही चीज़ थी जो हमने तसव्वुराती दुनिया में सोची थी। अब पाइथागोरस के जो रियाजी के असूलों की वजह से उसके दिमाग में जो आइडिया आया, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्लेटो ने जो अपनी एकेडमी बनाई थी वहाँ पे उसने ये लिख के रखा हुआ था कि लेट नो मैन एंटर हु डजंट नो द जियोमेट्री। अब अफलातून एक सीक्रेट पाइथागोरियन भी था, शायद इसी वजह से उसकी एकेडमी का सिंगल भी ट्रायंगल था। वैसे आपको एक मज़ाक के तौर पे एक बात बताऊं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद जो इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स वगैरह की जो सिंबल्स हैं वो भी ट्रायंगल होती हैं, आपको पता होगा। और दुनिया में जो सबसे पहला जो फिलासफर था, जो पाइथागोरस था, जिसने इस खुफिया तंजीम की बुनियाद रखी। खैर ये मेरे नज़दीक तो ये आइडिया बिल्कुल गप है, इसकी कोई सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि आपको पता है जो फ़लसफ़े के तालिब इल्म है या जिन्होंने रियाजी पढ़ी है या फिर जो सिविल इंजीनियर हैं, वो इस बात की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते कि जो मसला फिसागोरस है उसका कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो इसी तरह प्लेटो कहता है कि हर एक चीज़ की हकीकत के पीछे जो है वो रियाजी के असूल कार फरमा होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दुनिया में ज़लज़ला आए, तूफ़ान आए, ये दुनिया रहे ना रहे, चाँद पे इंसान चला जाए, या मतलब जो है वो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन रियाजी का जो असूल है ना वो हमेशा एक रहता है। चाहे आपका ताल्लुक़ अफ्रीका से हो, आपका ताल्लुक़ अमेरिका से हो, आप जो है वो इंडियन बाशिंदे हो, आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, इसका जो रियाजी के असूलों का ना तो किसी किस्म के इंसानियत से, ना मादे से, और किसी भी किस्म के उसका असूल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रियाजी के असूल हमेशा से सच रहेंगे, चाहे मादा रहे, दुनिया रहे ना रहे। अब इसके बात का मतलब यह है कि प्लेटो के ज़हन में जो तसव्वुर आया है पाइथागोरस की वजह से आया, या पाइथागोरस भी इसको कहते हैं। अब दुनिया में चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, रियाजी के असूल हमेशा से सच ही रहते हैं, उन पर किसी किस्म के बैरूनी दुनिया के कोई असरात नहीं हो सकते। यानी प्लेटो के नज़दीक हेराक्लाइटस वाली जो दुनिया है, जो फ्लक्स वाली दुनिया थी, जिसमें हर वक्त तब्दीली रोनुमा होती रहती थी, इसी तरह से रियाजी के असूल और दुनिया जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, दरअसल उनके पीछे भी रियाजी के असूल ही कार फरमा होते हैं। मिसाल के तौर पे आप जितने भी हाथी देखते हैं या कोई भी आप एलिमेंट देखते हैं, कुत्ता देख लें, आप घोड़े को देख लें, या मतलब किसी भी चीज़ को आप देख लें,
تو ہم کتنے ہی مختلف قسم کے کتے دیکھ لیں، چاہے وہ آپس میں کتنے ہی مختلف ہوں، ہم ان کو کتے ہی کہیں گے، یا پھر اس زمن میں آپ کو گھوڑے، ہاتھی یا میز وغیرہ کی مثال بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ان سب کے پیچھے ایک ایسا سانچہ ہے، ایک ایسا آئیڈیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم ایک ہی چیز کی اتنی مختلف حالتیں دیکھ کر بھی فوراً اس کو کیٹاگرائز کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ریاضی کے اصولوں کی طرح ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بے شک آپ کا تعلق امریکہ سے ہے، چاہے آپ انڈیا سے ہوں، آپ کے اندر جو ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیل ورلڈ میں یہ جو آئیڈیا پایا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، بالکل ریاضی کے اصولوں کی طرح۔ افلاطون کی جو تھیوری آف نالج ہے، جس کو ہم ڈوئلزم بھی کہتے ہیں، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پلیٹو جو کہتے ہیں کہ پہلے حصے میں چیزیں آئیڈیل ورلڈ میں موجود ہوتی ہیں، ان پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی تبدیلی اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارمینیڈیز نے جس طرح سے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ تبدیلی، کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن جو پلیٹو ہے وہ پارمینیڈیز کے اس خیال کے ساتھ بالکل اگری نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم حقیقی دنیا میں چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور لیکن جو یہاں پہ انہوں نے جو تھیوری آف نالج کا آئیڈیا دیا پلیٹو نے، وہ کہتے ہیں لیکن جو ایک آئیڈیل ورلڈ ہے وہاں پہ چیزیں ہمیشہ ایک سی تھیں اور ہمیشہ ایک سی رہیں گی۔ اسی وجہ کی بنیاد کے اوپر ہم اتنی مختلف ایک ہی قسم کی چیزیں جو ہے وہ گھوڑے، کتے، بلیاں، ہاتھی وغیرہ، انسان دیکھ کے پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ انسان ہے، یہ کتا ہے، یہ بلا ہے، یہ گھوڑا ہے یا چوہا وغیرہ ہے۔ تو پلیٹو کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں جو یہ حقیقی دنیا ہے، حقیقی دنیا میں جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ آئیڈیل ورلڈ کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں، اور جس کی بنیاد ریاضی کے اصولوں کی طرح ایبسولوٹ ہے۔ اب دو طرح کی دنیا ہوتی ہیں، ایک تصوراتی دنیا ہے اور دوسری حقیقی دنیا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح کے ریاضی کے اصول ہیں وہ ایبسولوٹ ہیں، اب ان کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کے کوئی بھی آئیڈیاز، کوئی بھی کسی قسم کے حالات، مادہ، چاہے دنیا تباہ ہو جائے، آپ کے اوپر سینٹر آف گریوٹی عمل کرے نہ کرے، اب 1+1 ہمیشہ 2 ہی رہے گا، آپ چاہے امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں یا افریقہ سے رکھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو پلیٹو کا آئیڈیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اسی طرح ہمیں دنیا میں بظاہر چیزیں چینج ہوتی ہوئی تو نظر آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ بالکل ریاضی کے اصولوں کی طرح ہوتا ہے، وہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتا، جس کو ہم آئیڈیل ورلڈ کہتے ہیں۔ چیزیں آئیڈیل ورلڈ میں بدلتی نہیں ہیں اور حقیقی دنیا میں، ریئل ورلڈ میں بدلتی رہتی ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے ایک اور کنفیوژن پیدا ہوئی۔ صوفسٹ جو تھے اور جو پارمینیڈیز کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر چیزیں اتنی تبدیلی کے عمل میں ہیں، ہر وقت تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو ہم کیسے ان کو ڈیفائن کریں گے؟ تو پلیٹو نے یہاں پہ یہ تھیوری دی کہ چیزیں ہمیشہ 2 حالتوں میں ہوتی ہیں۔ پہلی جو حالت ہوتی ہے وہ آئیڈیل ورلڈ میں ہوتی ہے، تصوراتی دنیا میں ہوتی ہے، اور جو دوسری حالت اس کی ہوتی ہے وہ ریئل ورلڈ میں ہوتی ہے۔ یہ والی جو تھیوری ہے اس کو ہم پلیٹو کی تھیوری آف نالج یا پھر ڈوئلزم بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔